Kaitan Stephen Curry. Morning kuya, shout out Kram. Shout out. Oh, ngayon sa tig basketball. Tumong basketball. Ano man tibay? Para nga isang bola nga, isa lang idol. Isa lang, 5 game ta lang. Sige. Oh, ball. Isa lang. Oh, shoot mo, dunk. Oh, ah. Masabay. Shoot mo, dunk mo, dunk mo. Oh, thank you kuya, thank you. Oh, tani me, kanti kalding, tajin kalding. Ini tamaran kalding nih kajin nih. Tan. Kalding kajin nih, kalding. Me kunam. Me. Tan, pagkatangan to bolam kini Poldo. Tan, pagkatangan to bolam jinti ko ha, ini papang mo. Pagkatangan natin bola tag basketball na kunam. Hana gay ayam dagi kuya, wag gay ayam daw na kaya natin basketballing da bola di jay katakan kan to ay dawatan to kini brother Alex kini kaya ni matirwan ta kuya thank you ah. Shout out kapacam ko naman pachamba ayun ipopost ko to di vlog ko dito eh yun pachambang tira iyon oh ginagawa ba dyan oh pacham. Tan, gaitan. Ki alas 8, pantay kapilyan. Di ko sen. Kuna na. Umuwi na kayo. Kuna na. Tan, taray. Di na kayo gawin din. Koceng ka manin. Poldo. Uy, ayun yung pagkasa oh. Huwag lobatin Poldo. Nalobatin ni Poldo. Yan yung Apari West. Andun yung Ilocos oh. Mga bulubundukin ng Ilocos. Ilocos ba yan o Apayaw pa lang? Abra. Dito naman yung sa likod natin yung Pag-asa. Ito yung Apari, pinakadulo ng Apari. Shout out sa ating mga leaders, Mayor Ambu Dayag, Vice Mayor Brian Chan, SB Ronald Labaw, SB Dian Dayag, SB King Tumaru, SB Julian Alameda, sino pa? SB Alex Agbanglo, Joylyn Eslabon, sino pa eh? Dari Chan, baka hindi ako nabanggit, Sino pa eh? Napalimutan, patao lang po. Pasensya na. At ng SB, may God bless you po. Kayong lahat na leaders namin ng Apari. May God protect you. May God provide your needs so that you can also help other people less fortunate than us po. May God keep you and bless you daily until the end of your terms po in 2028. Yeah. God bless. Hala na. Uwi na kami ni Don Felix. Bye-bye kapacham ko naman. Bye-bye ka na Don Felix. Anyong. Hindi tayo. Yeah. Seatbelt. Bye-bye. Anyong. Gwinchana. Shiro? Anong shiro? Kagura. Palli. Oso.